पश्चिम मेदिनीपुर के गोघाट 2 नंबर ब्लॉक के मांदारन ग्राम पंचायत के ताराहाट पीरतला इलाके में सोमवार सुबह उस वक्त भारी सनसनी फैल गई जब एक तालाब से मछली पकड़ने के दौरान एक बंदूक बरामद हुई। घटना की सूचना मिलते ही गोघाट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आज सुबह कुछ लोग ताराहाट पीरतला इलाके के एक तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे। इसी दौरान उनके जाल में एक भारी चीज फंसी। जब जाल को बाहर निकाला गया तो उसमें से एक बंदूक बरामद हुई। रिहायशी इलाके के तालाब से हथियार मिलने की खबर फैलते ही वहां स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन और चुनाव के बाद हिंसा फैलाने के उद्देश्य से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ये हथियार छिपा कर रखे थे। बीजेपी का आरोप है कि अब पकड़े जाने के डर से वे इन हथियारों को तालाबों और सुनसान जगहों पर फेंक रहे हैं। स्थानीय लोगों और विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि इलाके के अन्य तालाबों या झाड़ियों में और भी भारी मात्रा में हथियार और बम छिपे हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस से पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाने की मांग की है। फिलहाल गोघाट थाना पुलिस ने हथियार को जब्त कर लिया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये बंदूक यहाँ किसने और किस उद्देश्य से फेंकी थी। ताराहाट सत्यपीरतलार सामने पिच रास्तार दक्षिणे एक पुकुर आछे, पुकुरटार नाम रायेर। एखान থেকে গ্রামটা 1 কিলোমিটার উপর দূরে। পুকুর মালিক এসে আজ জাল দিয়েছে। জাল দিতে গিয়ে একটি বন্দুক যখন মাছ ধরা শেষ হয়ে গেছে, যখন জালটা কোচাল ছিল মানে কাঠ ছিল, জালটা ধুচ্ছিল, তখন কাঠি ছাড়াতে গিয়ে জালে যে কাঠি লাগে সে কাঠিগুলো ছাড়াতে গিয়ে দেখছে একটা বন্দুক লেগে আছে। তো বন্দুকটা পুকুর পাড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায় পুকুর মালিক, যে আমাকে খবর দেয়। আমি যথারীতি এখানে যারা বিজেপির নেতৃত্ব আছে বর্তমান রানিং তাদেরকে খবর দিই, আর আমাদের যারা গ্রামের সিভিক আছে সুমন্ত ঘোষ, সুমন শাহ, এদেরকে খবর দিই। দিয়ে এবারে উদ্ধার হলো বলতে যে সকালবেলা জেলেরা জাল নামিয়েছিল, এবার সে পুকুরওয়ালা যে এসেছিল, পুকুর মালিক, সে জাল টানতে টানতে দেখলো জালেতে একটা এরকম আগ্নেয় অস্ত্র উঠেছে এবং সেই আগ্নেয় অস্ত্রটা যে দেখা গেল যে ওইটা কেউ হয়তো ফেলে চলে গেছে, মানে রেখে চলে গেছে ভয়েতে, যে আমাদের 4 তারিখে রেজাল্টের আগে যে মানে আমাদের বিজেপির কর্মীদের উপর যে অহংকার দেখিয়েছিল যে তোদের সব মাথা কেটে নেবো, তোদের মাথা কেটে ফুটবল খেলবো বা এরকম ভাবে হুমকি দেখিয়েছে ওরা। সেই হুমকিটা দেখানো আজকেই বুঝতে পারছি যে আমরা যে হুমকিটা দেখানোর কারণটা কি আছে। আমাদের টোটাল যে এখন মানন্দন অঞ্চলের যে তৃণমূলের দালাল চুরিচারাগুলো ছিল তাদের বাড়িতে প্রায় সবারই ঘরেই অস্ত্র জুটে গেল। ওরা সব রেডি করেছিল যে আমাদের বিজেপির কর্মীদেরকে মারধর করবে, পিটাপিটি করবে, ঘর ভাঙচুর করবে, সবই একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল এবং আমাদের হুমকিও দেখিয়েছিল। তাই আজকে তার প্রমাণ পেল যে এই পুকুরটা থেকে, যে এই পুকুরে থেকে জেলেরা জাল টানার পর একটা জাল থেকে একটা আগ্নেয় অস্ত্র উঠে সেখানে গ্রামবাসীরা সব দেখেছিল, দেখে পুকুরে পাড়াতেই রাখা ছিল। তারপরে আমরা মিডিয়া বা পুলিশকে ফোন করেছি, ওরা এসে এটা উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।